قطاع غزة كما تتابعون الآن بالصوت والصورة. عشرات الطائرات أطلقت عشرات القنابل في محيط منازل المواطنين القريبة من أسياج الفاصل تحديدا شمال قطاع غزة. الدخان الآن ينبعث ولا نعلم بالتحديد ما الذي استهدفته هذه الطائرات المقاتلة، لكن بالفعل نحن نتحدث عن ما يصفه الفلسطينيون وما اعتادوا على تسميته بالحزام الناري، بمعنى إطلاق عشرات الصواريخ والقنابل من عشرات الطائرات في آن واحد وفي منطقة واحدة. وحتى الآن يسمع يعني دوي وحزام ناري في شمال قطاع غزة كما تتابعون الآن بالصوت والصورة. عشرات الطائرات أطلقت عشرات القنابل في محيط منازل المواطنين القريبة من أسياج الفاصل تحديدا شمال قطاع غزة. الدخان الآن ينبعث ولا نعلم بالتحديد ما الذي استهدفته هذه الطائرات المقاتلة، لكن بالفعل نحن نتحدث عن ما يصفه الفلسطينيون وما اعتادوا على تسميته بالحزام الناري، بمعنى إطلاق عشرات الصواريخ والقنابل من عشرات الطائرات في آن واحد وفي منطقة واحدة. وحتى الآن يسمع يعني دوي وصوت طلعات جوية للطائرات بشكل كبير. حتى الآن يتصاعد ويتواصل القصف، نعم يتواصل بشكل هستيري بالفعل وجنوني حتى الآن، يعني حتى أننا نشاهد وميض هذه القنابل والصواريخ رغم أننا في أوقات النهار عادة ما كنا نشاهد هذه الصواريخ في الليل. تحديدا القصف عنيف، وقد أستطيع القول أنه الأعنف منذ بدأ هذا العدوان على امتداد يعني مناطق واسعة يتم القصف. في المنطقة الغربية من أقصى شمال قطاع غزة يبدأ، ومن ثم يتجه شرقا باتجاه المناطق. قالوا محمد كان غالي بس محمد ما تركش بس انا هيك انا بخيلي جاي احتمى ورا السياره. شباب من الصور من هان كل علمي انه القصف من غاد اجى علينا. لا وكاله ولا اي منطقتنا منطقة هادية، منطقة الرمال، لكن لما جيت على المنطقة ما عرفتهاش، دمار كامل من غير معلمها كلها. هذا ظلم، هذا إرهاب حقيقي، هذا إرهاب لا في إنسانية ولا شيء. عائلات هنا مسطورة هادية بتنام بأمان، ما لها علاقة بأي شيء. اللي صار هذا صار بس انتقام، إجرام. اللي صار يا عمي اجى اتصال تلفون من جيش الاسرائيلي لواحد من برا مش من المنطقه من الرمال، اجى جراي في جواله وما ظل مفتوح الخط. كلم واحد من جيراننا بقول له ايش في؟ قال له عماره حجه وعماره دريم خليهم يخلوا. وين يروحوا؟ قال له ينزلوا على البحر. قال له طب انا بعيد، مسافتي بعيده عليهم. قال له بديك 5 دقائق 10 دقائق تخلي. صاروا الناس كلهم يجروا ويطلعوا، اللي هنا واللي هنا واللي في العماره دي كلهم طلعوا لنا خوف. انا قاعد في قلب الممر من جوا، انا واخويا واولاد اخويا، ما لقينا الا غير هالشيء بيعمل بو. اولاد اخويا 2 كانوا واقفين على الباب استشهدوا. فيش درج، فيش اسانسير حيبدا. מדינת ישראל וצה"ל משיבים עכשיו מלחמה נגד מתקפה שהיא נפשעת ואכזרית של חמאס. חדירה של מחבלים לבתים פרטיים של אזרחים בעוטף עזה, לקיחה של נשים ילדים, זה טרור רצחני.
אנחנו לכן עכשיו תוקפים, רודפים, פוגעים בכל מי שנטל בזה חלק, בזה אנחנו נמשיך. אני יודע שהיממה האחרונה הייתה קשה, המחיר הוא מחיר כבד, אני יודע שיש שאלות רבות ויש תסכול רב. אבל הדבר החשוב, אנחנו עכשיו מתמקדים קדימה בעשייה ובפתרון הבעיות. יש לנו אזרחים, אנשי כוחות הביטחון, חיילים שלנו נהרגו, נפצעו, חלק נמצאים בידי האויב. לכן זה זמן למלחמה, לא מבצע, לא סבב, זמן למלחמה. ובתוך המלחמה הזו צה"ל חזק, יפעל חזק וינצח ויגיע להישגים שצריך. לנו קדימה צפויים ימי לחימה ארוכים ומורכבים. אויב מבצע ירי על אזרחים, אנחנו בקשר טלפוני עם האזרחים בבתים שמדווחים על הירי עליהם. גם אנחנו רואים את הרשף של הירי של האויב. כרגע אנחנו רואים את הירי מתבצע, הולך לבצע על האויב. כל תל אבידה, חובר מרחוק. חיים עליך. זהו. מעולה. אלפא במטרה, ממתינים. מעולה, בוא נראה שהם רק 5. מעולה. סבבה. ירגיע. תוריד לאפס בזהירות. מעט. Hi, Chaim. So I'll ask Hirsch's parents to begin. So I turned my phone on, I believe at 8:23 in the morning, and when I turned it on, there were 2 texts in a row from Hirsch at 8:11. The first one said, "I love you," and immediately at 8:11 also it said, "I'm sorry." And so I knew immediately, wherever he was, it was a terrible situation. I took it to mean, I love you and I'm sorry because whatever is going to happen is going to cause you tremendous pain and worry. Since that time, I of course tried calling him right back. There was no answer. I texted him a couple times, "Are you okay?" I've not heard from him since the text I received at 8:11 on Saturday morning. One by one, please, when you get the microphone, say your name and the outlet that you're from. Thank you. My mom used the little bit of Arabic that she picked up working as a nurse in the hospital in Soroka for 20 years to calm down the terrorists. And it is our hope, which is a little bit ridiculous at this stage to say that the optimistic scenario here is that she's held hostage in Gaza and not dead on the street of the kibbutz where we grew up. My mom devoted her life to helping other people of all races and genders in her practice as a nurse in the hospital in the Negev in Beersheba. She installed this passion for people in us, her kids, and her grandkids. I want also to speak about the responsibility that the U.S. administration, President Biden, and the Secretary of State Blinken has for the lives of every U.S. citizen that is out there. And they are responsible to bring the U.S. citizens back home safe and sound. We expect nothing less from the U.S. administration and from President Biden and
Secretary of State Blinken. Talk of an imminent ground incursion at this point. Just how concerned are you? This isn't to any single. Itai, my son, joined the army about a year ago. He's in the armed corps. He was serving on the border of Gaza. The last time that we heard from him was Saturday morning, where he said that they were under attack. We know that he was active, that he was in communication for a while, but since then, silence. The U.S. has a lot of resources at its attention. It is able to do many things that can be different than what the Israeli government could do. And we are asking on behalf of my family for President Biden, where we are sure his heart is in the right place when it comes to Israel, and Secretary of State to do what they can to make this end for us as soon as possible to become family, whole again. Negotiations might look like. Thank you. So what? I have children and grandchildren who live there with me. Kibbutz Nir Oz is no more. It was destroyed in a barbaric, inhuman attack in which dozens of my friends, my neighbors, were killed. Many dozens more are either known to be hostages or missing. I'm here speaking today, reaching out to my son Sagi, who grew up on the kibbutz, Sagi dIKHEGA. He's an arm length away in Gaza, evidently, but couldn't be farther from me and our family right now. Sagi is the father, as you can see, 35 years old, the father of two beautiful daughters, and his wife is now pregnant with their third daughter. Sagi is exactly the kind of son that every father would want to have. A leader, a friend, a loving man. He and many other such young men on the kibbutz are now missing after having tried to repulse the attack by evidently hundreds of Hamas terrorists and looters. Many died in the process. Sagi was not found, and we have heard or seen no trace of him since then. We have two gentlemen in the back who help coordinate individual interviews for any journalists who want to speak directly and specifically with some of the families. В прежние десятилетия наша страна, ваш визит проходит в Россию на фоне кризисов, и украинский кризис продолжается. Но вот, к сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а наоборот, выдвигая свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны, именно на обе, то на одну, то на другую, но каждый раз без учета коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого суверенного палестинского государства. Такое солидное международное мероприятие, событие. В любом случае, что бы там ни происходило, я знаю и вашу позицию, уважаемый господин премьер-министр, и наша позиция заключается в том, что ущерб гражданскому населению должен быть минимизирован и сведен к нулю. Причем мы призываем к этому все конфликтующие стороны. В Палестине это естественный результат.
Well, the nature of Israeli citizenship means that there are a significant number of dual British-Israeli nationals, many of whom will have made their permanent home in Israel, many of whom will be serving with the Israeli Defense Force. So it's not possible for us to give numbers, and I do not intend to speculate. We do, of course, have consular numbers for people who may currently be in Israel who want to leave. Those numbers are available on the FCDO website. We should recognize that Hamas are a terrorist organization. They are not acting on behalf of the entirety of the Palestinian people or indeed the other countries in the region. Israel has told us they are very focused on dealing with this specific terrorist threat from Hamas. I have spoken with representatives of governments around the region, and we are all agreed that nobody wants this to spill out into other parts of the region. Israel are very focused on dealing with the specific terrorist threat from Hamas emanating from Gaza. That remains their focus, and we continue to support them in that work. Thank you for it.
كانت هذه الغارات العنيفة تشن، ومن ثم بالأمس في منطقة حي الرمال وسط مدينة غزة، وقبل قليل وطوال النهار في شمال قطاع غزة تحديدا منطقة خش يا محمد عليها زوم. شو هذا عم بناية هذا الشغل؟ السوق يعني ايه؟ السوق
وحزام ناري في شمال قطاع غزة كما تتابعون الآن بالصوت والصورة. عشرات الطائرات أطلقت عشرات القنابل في محيط منازل المواطنين القريبة من أسياج الفاصل تحديدا شمال قطاع غزة. الدخان الآن ينبعث ولا نعلم بالتحديد ما الذي استهدفته هذه الطائرات المقاتلة، لكن بالفعل نحن نتحدث عن ما يصفه الفلسطينيون وما اعتادوا على تسميته بالحزام الناري، بمعنى إطلاق عشرات الصواريخ والقنابل من عشرات الطائرات في آن واحد وفي منطقة واحدة. وحتى الآن يسمع يعني دوي وصوت طلعات جوية للطائرات بشكل كبير. حتى الآن يتصاعد ويتواصل القصف، نعم يتواصل بشكل هستيري بالفعل وجنوني حتى الآن، يعني حتى أننا نشاهد وموت هذه القنابل والصواريخ رغم أننا في أوقات النهار عادة ما كنا نشاهد هذه الصواريخ في الليل. تحديدا القصف عنيف، وقد أستطيع القول أنه الأعنف منذ بدأ هذا العدوان على امتداد يعني مناطق واسعة يتم القصف. في المنطقة الغربية من أقصى شمال قطاع غزة يبدأ، ومن ثم يتجه شرقا باتجاه المناطق ये आप देख सकते हैं लाइव जिस पे रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। और ये एस्कलन का एरिया है जो कि हमास के आतंकवादी और इजराइल के बीच में लगातार युद्ध जारी है। ये सायरन है और देख सकते हैं कि यहाँ पे धमाके की आवाज शुरू हो गई है और इस तरीके की धमाके की यहाँ पे आवाज होती है और लगातार यहाँ पे सायरन बज रहा है और ये धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। और ये पूरा एस्कलन का एरिया है जहाँ पर ये हो रहा है। इस वक्त मैं इजराइल के एस्कलन शहर में हूं, जो शहर पूरी तरीके से खाली हो चुका है और लोग घरों में या अपनी शेल्टर में छिपे हुए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहां पर जिस तरीके से लगातार गाजा से आ रही हमास की रॉकेट हैं वो आप देख सकते हैं। ये रॉकेट है जो कि रिहायशी इलाकों में, जहां पर रेसिडेंस इलाका है, वहां पर छोड़े गए हैं। और स्थिति इतनी भयावह और इतनी दर्दनाक है कि इस गाड़ी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस गाड़ी के चीथड़े उड़ गए हैं। अगर आप सोचे कि अगर इस गाड़ी में कोई होता तो क्या उसकी हालत होती। ये स्थिति है इस वक्त इजराइल के एस्कलन में। और एस्कलन में यहां से लोग शेल्टर ले रहे हैं, या तो अपने बंकर में जा रहे हैं या फिर अपने सही जगह पे जा रहे हैं। ये पूरी सड़क आप देख सकते हैं, रिहायशी इलाका है, लेकिन यहाँ पर एक भी ना बंदा और ना ही बंदे की जात यहाँ नजर आ रही है। कुल मिलाकर पूरा शहर डेजर्टेड है, कोई भी नहीं है। और इस गाड़ी में आप देख सकते हैं कि गाड़ी की क्या हालत हुई है। इतना स्ट्रॉन्ग रॉकेट लॉन्चर हमास लगातार इजराइल और इजराइल के लोगों पर दाग रहा है। ये एकमात्र बानगी भर है, ये एक एग्जाम्पल है। आप सोच सकते हैं कि आने वाले दिन इजराइल पर कितना भारी पड़ेगा। लेकिन इजराइल ने साफ कह दिया है कि